Hello guys, no tuna fai kaham from YouTube channel lo ke tini bo video ke chong nai lena ba tini bo live streaming ke chong tini ke salai nai naro ta wo bang ma bro na ye nukna je student ke ungi to nai specially je student rao tini tripura wo snungi to nai scholarship ma yaw ye bang ma pending ke ye bro je snungi to nai rao protest rao ke ye khorang tu salai ma tongmo scholarship no tu ye ke abo ni kau no tu ye se tini bo video sisa sanim chu phio ke abo ro ke ब्रेके ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ले काउ साफिए तो बोमा टॉपिक न तो ये बा बोनी काउ न तो ये ले आबरो न तिनि चों बो वीडियो सालाइना नो नो फुये फनोरिनाय आके साइ फनो खनारिनाय आबनि बो पानो नारो वीडियो न राय सामन चिं काथोया जरा नाय तोनि लाइव स्ट्रीमिंग न लगिरिये केत्रे नारो नि सामचुमो रो फनो नारो लाइव चादो खिये नारो चात खिये तोनि थाउया खिये के तिनि जों सालायनि माले बनि टपिक न तुइनो सालायनाय स्कॉलरशिप बां मा ब्रो माया के पेंडिंग ओंलै पाये तंगो स्टूडेंट राव इनके आबनि बो पांदाव नारो जतो ननो नायनाय हे आशा खियो गामा के पाइसोरिये जे स्टूडेंट स्पेशली तो जों ताव सानाय सिराना ब्रो ताव सा थुंग्रा थो के ओके के फाइदे ताव जों सालायना केतिनि जेता सामोदय स्कॉलरशिप नि नो काउनो तो ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा बुं माहिए साहा नारो न्यूज ओपनो नाइले नुखना खबर ओपनो इनके सिया कोये तोमे आसिंके आबनो आं काउरु स्राय स्राय के ननो साये खारनाय तिनि बो वीडियो काबन बो पांदाव जों सालायना ताव केनावनि कमेंट्स ओपनो नाइसावये तंगो नारो कमेंट्स खलायदि इनके बो केहा आर्टिकल त्रिपुरा नि जे न्यूज पोर्टल खेमनो बफो के बोनो सेताव चौ नाइलेना खरां रो स्राय स्राय के देखना माइ सिसा सिरि लायरादि जे लाइव फाये तोने रो सिसा गामा करे नायक नामाय नुमाय सिसा साग्रादि वइसुये ने डोले डिस्टर्ब नै या मा चंगो लाल मनफेला स्कॉलरशिप स्टाइफेन यो आबनो दुये तिनि चंका मासालायनाय लाल मनफेला इनके बो के हा नारो नाये नुखना नो नायनि यफनो आं सारिसनो बो के मिया लाइथनाय नुखा सालचाइ मावो सुयम मोसे आर्टिकल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिकॉज देबबर्मा मिया ट्यूसडे के मियाव हा मियाव जे बुं सामुदेव हा सिंखे बरो बुंसाओ स्टूडेंट्स रावनि बो ये जे स्कॉलरशिप माया खोखे उंगे तने रंबो पानो खेये लाइथनाय तालो 34,000 स्टूडेंट निमु 34,000 स्टूडेंट रावनि बो ये बुं ऑलरेडी साइन खेपाइमो से जे रां रिलीज करने मान बक पंदो स्कॉलरशिप जे ऑनलाइन अप्लाई करने रावनि रां नो रिलीज करने मान बक पंदो खेये क्रो 34,000 साइसी खोलफे जिब्रुई बासो स्टूडेंट रन बक पंदो खेये स्कॉलरशिप रां रियाने मान बो ये साइन खेपाइ हाये बुंसाओ काबो दिनो माइफनो माइ हाये साओ बरसिया मुदे आसिंके इनके हिमबार फो बुं साइन खेपाइ मनि यावगो फो सासु जे आबो कासो ये तंनाय ब्राउनी स्टाफ ऑफिशियल स्टाफ रो नेम सियो ब्रो बाहाला मखाबा हां या मनि तातियो खिये रांखौ पुइचान बो पानो पा बुइस्राव लाइये साइन टाइम ओंलै पाइफिनो ओंलै पाइफिफोनो स्टूडेंट रो थियो जे मायनाय बाग्रा रो थियो आबो रांनो माइसौया के उंगे तंगे बरो बुंसाफियो इनके आबोनि खोइफिये त्रे ख्रौ साइसिथाम साइसिब्रै स्टूडेंट्स दंगे तंनाय रो ब्राउनी बाव पांदाव से पेंडिंग तंनाय रोले तंगु ये सावो इनके आबो पेंडिंग रोले ब्रेक ओंफि आबो रोनो फोनो बुं साये खारियो के स्टूडेंट राव मामी स्कॉलरशिप टाइम टू टाइम रोनी मायाव नै माबो मायाव ये तंग आबो रोनो फोनो
borobong sapio akete message pano review kauk saipio jini tribal welfare minister Vikas Debbarma inke borobong samode asingke income certificate je student ro fake income certificate namye NSP portal thangye online apply kiyo scholarship ba NSP portal dekhiye abo income certificate fake income certificate nammo abono upload kiye rilayo kaboni bo pandawo se bangma student roni je time to time ayone matomo abo maya kiye ungye thang ungye boro bong sapio kaboni bo pandawo joto je snungye tone rono bong kauk chaipiyo je proof abo dekhiye fake income certificate namye tomi hasingke bis kango ba financial ro jingole abo je snami tonai no bro bai akes abo no online dekhiye je apply kriye tonai fake certificate income fake certificate namriye je abo dekhi khetone ro nisa kawo je brekhiye anyo tong abo dekhiye action phono malanai niye borotre bong sapio kabun ba pano joto student no tikna khe tongde abo dekhiye takhilai niye bong kok chai pio inke abo ni khuye tre tausisa sione ma khe boro chini Bromna Vikas Debbarma Tribal Welfare Minister bung samude hasingke bo talni bo October talni 31 ni msinyo 31st October ni msinyo jebo bo tal ka thomo ha bo ni msinyo je student raw scholarship maya khoke ungi tonero ba apply khya khoke ungi tonero nraw sautha ye kheru laidi ye boro bung chai phio inge bo 31 October ni msinyo se je khyonema NSP portal online dekhiye abo joto so je nangmoro no magma certificate na bukti class ni khenai na abo joto so no bo 31 October ni msinyo khero laidi ye bong kauk chayu ingawon bo pano joto je student raw jenaro je bo from kam YouTube channel no nai to no ai ni channel dekhi sisa serin chupio inke naro je online scholarship apply khe koro naro 31st October botani 31st October 2024 ni msinyo babun iskamo naro joto bo samuno complete kherume asingke hamnai yema chong mami ke bole online process mon ba pando je fofuno khemayo puja ni mani festival ni bole shooting ye kroi ba khemaya yema kroi online process mon ba pando ke naro rumi asingke sasopuno khela mai nai uya khebo computer dukan thang ye naro apply kheri mai nai ke bodi khiese tiniyo bongsa ye tongo jeni tribal welfare minister Vikas Debbarma inke trek bama bo scholarship no maya ni ba pano ke ye student ro protest ro khela ha ke bin sa kau phono mung hamya sai ha ko moro no phono bung to ye agro no phono sawo khu porbe ta ke ye mung hamya tripura ok sai re to ya ha abo dekro boro bung sapio bo ke inke lai thane ro phono chong na ye no jini tripura je nungye to na student ro bama protest khelai mo bo scholarship no to ye ke bodi ke se ta ke khupor phaye tong ke bom sa kau phinom sa kau buinole siar ko bung samude asingke bom ya 8 October 2024 agotala press release ke bo je article se mo se inka bung bo pandawo naro je nai to ne ro pho now je student ro special student ro scholarship apply ke khoro kheru lai de tai frei do ye tini letter ma san male kroi video wa ke snapsla yam dari live bo phaye boma topic no to ye sa fain se inke bodi ke se tawonaro khupor mai soye tongkhna ye machango ke bo je NSP portal bo ke national scholarship portal se NSP bo portal lo ha ye naro tha singke je japhono naro illegal activities takhidi means je japho fraud dema samung takhidi ya bo de je ja fake certificate ba student ole ongphono ongmayo boro je samo bo kau biphono mayo mami ke lam chumon bo pano income certificate sa ne slemon bo pano pho fake certificate pho be no copy kheye pho snamre pho upload khenai ro phono tongpai khna ba habro le inka bon bo pando abodi man chio phono effect phaimeyo aremi abodi marono takhila ye je kheye tonero fake income certificate je japon to je jabo fake certificate no documents no taridit mami ke boke sarkarni samungmoni bo pando ke by chance so sikho ye tha singke ba mayo ye tha singke no khokchi ma phono klaimeyo ke chini je tribal welfare minister samude asingke Vikas Debbarma samude asingke discount jiole je abodi ke khe tone ro mai asingke guardian bai ake je abo khe tone student sa ka phono action tongnai je anyo tomude ye borobung sakhai ri inka bonbo pando tawo sisa video phono chong nai le nai na bunglat ma ye sakhe tong aborono
kita wono video sisap no rinai kamera tak sa samo tu dia yang asa keo narau nu mai khnai kita wachong bo buk mai sa sisak na lai na boro waisa ko wisa momi bangla wisa momi narau asa keo jinai bangma student ro no je especially bengali medium tone ro leke english medium tone ro asum chimai amayum chimai ase ke je tai ko ang sa pa ek narimo kaubru wei abodi se ke article বানানোর পরে মানে kita চুম্ব নাইলে নিরানা গতকালকে আমি দেখেছি মিডিয়ার মাধ্যমে আমি দেখেছি গতকালের যে আমাদের স্টুডেন্টরা এই স্কলারশিপ নিয়ে তারা ডাইরেক্টর অফিসে গিয়েছে খুব দুঃখিত আমি এই ব্যাপারে অনেকদিন আগে আমি সিগনেচার করেছি প্রায় 1-2 মাস ধরে এই স্কলারশিপ নিয়ে অনেক ঝামেলা হচ্ছিল আমি বলবো কিছু অফিসারের গাফিলতি আছে নাইলে এতদিন স্কলারশিপ ব্যাপার নিয়ে ছেলে মেয়েরা বিভ্রান্ত হচ্ছে আমি আজকে গিয়ে ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারির সঙ্গে আমরা বসবো কেন এমন ধরনের হচ্ছে কারণ ছেলে মেয়েরা এই স্কলারশিপ নিয়ে অনেক দিন ধরে বিভ্রান্ত হচ্ছে কারণ তারা সময় মতো যদি ফি নিয়ে দিতে না পারে তাদের ভবিষ্যৎ খারাপ হবে আমি কেনারাও খামাইখনা bungje samo tai mo jang sapai phemo kauno ke student ro je scholarship mai ni ma tongmo time to time mai hasin ke broni admission fee ro maro abudi maro bro ri mai ya o khok chile tong abo kau buino abuni bo pandao ang je broni staff bai ke meeting achu laye bono to ye kau salai na ye bung samoro borona ro khamai kna ketre khalai ni rana na ro khna chom ye chila ledi আমি বলবো তাড়াতাড়ি যেমন এই স্কলারশিপ রিলিজ করে কারণ অলরেডি অনেক প্রায় 34,000 মতন রিলিজ হয়ে গেছে বাকি আরো 3-4,000 হয়ে গেছে কি কারণ কি ডিফেক্ট আছে এর মধ্যে ডিফেক্ট যেটা আছে এটা তো তাড়াতাড়ি সলিউশন করা দরকার মাইয়া সা তো ওয়া সিসাক ফরওয়ার্ড কে খান ব্যাকওয়ার্ড কে 3-4,000 ভবিষ্যৎ খারাপ হবে আমি বলবো তাড়াতাড়ি যেমন এই স্কলারশিপ রিলিজ করে কারণ অলরেডি অনেক প্রায় 34,000 মতন রিলিজ হয়ে গেছে বাকি আরো 3-4,000 হয়ে গেছে bungsamoke kro saisi konfet jibroi katoi broni scholarship release songha rang riak pai ha ingke tre tongru nai role kro saisi tham broi se tongsio pending to nai role ingke brown bo let mami browni je mai ni malet mami time to time mai yong tong abono tuye bung sawo ingke to tre to sakna le firana কি কারণ কি ডিফেক্ট আছে এর মধ্যে মানে bo ye ma khok chimon bo pandawo mai yong etong আমি চাই 1-2 দিনের মধ্যে তাদের সলিউশন করে দিয়ে স্কলারশিপ তাড়াতাড়ি রিলিজ হোক আমি 1 মাস 2 মাস আগে আমি রিলিজ করে দিয়েছি আমি সাইন করে দিয়েছি অফিসারদেরকে আমি বলেছি যে এই স্কলারশিপ যেন তাড়াতাড়ি ছেলে মেয়েদের রিলিজ করা হয় যেটা ত্রুটি থাকবে এটা তাড়াতাড়ি যেমন কারেকশন করা হয় আমি বলবো ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারিকে বলবো এটা যেন তাড়াতাড়ি রিলিজ করা হয় না হলে মেসেজটা খারাপ যাচ্ছে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উপর আমি ছাত্রছাত্রীকে আশ্বাস করব যে যাদের কাগজপত্র ঠিক আছে তারা 1-2 দিনের মধ্যে 1-2 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন কোনো বিভ্রান্ত হবেন না আর গত বছর থেকে যে স্কলারশিপ যে এনএসপি পোর্টালটা ke boro sisa sapio je already apply khene ro ba documents bak mo thir to ne ro le ro tawa na de no kha sala samni nimsi no mainai dai phoi phot balu ya ke no mainai ye boro bung kau review ka bon bo pandom sa kau pim sa kau boi abole 24 kau se silai nai je to bung sa kai mon dio hasin ke bodi ke sawu je document bak mo thir to ne ro le ba nai na ye dai phoi phot no mainai ye sawu ke tre khna le firana খোলা ছিল 2-3 বার পোর্টাল খোলা ছিল এটা এবার একবারই হোক আগামী 31 অক্টোবর আমি বারবার রিপিট করছি আগামী 31 অক্টোবর পর্যন্ত এই পোর্টালটা খোলা থাকবে আমি গার্জিয়ান এবং ছেলে মেয়েদের আমি অনুরোধ করছি সব ke boro jo bungsamo nsp portal khusayok nai 31 october 2024 ni jorao se khusai tiyo nai bonim sio se je khone bo khero lai nai nau nai ye je tai bo pono na sape khare ke sem to bo chini minister bungsamo pa bo dino ke to jong khna na tre কলেজ ইউনিভার্সিটি সবাই যেন 31 অক্টোবরের মধ্যে এনএসপির মাধ্যমে এই পোর্টালের মাধ্যমে সবাই যেন অ্যাপ্লাই করে je college university ba scholos nonge tonai jo to student ro
je apply kheonai ungpho 31 October ni singyo kheye joto khero laini ungtho ungye boro bong sapio ke tawsan hale kirana স্মরণ করে দিচ্ছি যাদের 2.5 লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয় এর উপরে তারা যেমন এই পোর্টালের মধ্যে অ্যাপ্লাই না করা হয় ke tre thaya taipo anono sasi bime ko to boro khnaye sipi mai ha aboke je bro ni no sing khowo man pha rang kho pucha juga mo chakri khena specially chakri nang ro 2.5 lakh ni slide bang nokha borsa ni income juga mo tumi ha singke ba abasu ni sakani bro ha singke bo scholarship ni bo ye apply khe ya tumi ha singke hamna ye boro bong sawu ke apply khini tangthong ye sawu nge khepono maine ya nka boke law kenoi ake saisi kurnuichi 2,50,000 baso je income nokha borsa nim singyo abaso income je juga na abaso rang juga ye tonai nu singko ni broble boma scholarship nole apply khini tangtho ye borobong sapiu kabon bo pando je 2,50,000 ha singke nokha borsa ni je pho 20,000 imaya 25,000 talboyo salary lai tonero beton 25,000 specially talboyo no sing khobo je bro income khemo 25,000 talboi mai to asingke abudei nei bro role bomano kheni tangthong ye bung sapiu 20,000 no asingke nsa nanai 2,40,000 25 no romai nei therefore 25,000 no asingke 25,000 je no sing khobo income ke tonai role salary khosai tonai talbi salary la tonai role abudi manim sa mte role bomanole apply khepno reject kheon potongo income certificate je as per income certificate om sa hanaro income thefari non je annual income aboni ru ki accept ba reject kheonai inke bodi ke tawo chini bromna because the burma sayeton 3000 naira masa আর অনেক ছেলেমেয়েরা 2 নম্বরের মাধ্যমে 2 নম্বর করে ফেক করে ইনকাম সার্টিফিকেটটা এই ফেক করে জমা দেওয়া হচ্ছে আমি অনুরোধ করব গার্জেনদেরকে অনুরোধ করব ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট যেমন না দিয়ে আপনি ওই পোর্টালের মধ্যে অ্যাপ্লাই না করেন কারণ যদি ভবিষ্যতে যদি ধরা পড়ে কোনো ছেলে মেয়েদের বাবা মা চাকরি করে ভবিষ্যতে ওই যারা চাকরি করে তাদের ভবিষ্যৎ খারাপ হবে তার জন্য আমি অনুরোধ করব সব গার্জেনদেরকে অনুরোধ করব আপনারা যেমন এই ফেক ইনকাম সার্টিফিকেট দিয়ে জমা না করেন নমস্কার ke bokawa je bungsamo time bo je sapai phaimono nono joto je brupho je mase sanai fake income certificate rose nam ye NSP portal lo khuisa ye apply khe tone ro waisena ro tak laidi ke boro bong je chini minister samode ke abode no ke abole chongpano chongye nai thai abole go theya abode khe tumi asingke ke abon bo pando angphono no joto no request ke special student no ke bodeima je samo fake certificate ono tak laidi bo sisa khokchu ye no ka sala sajoye exam office thangye income certificate namri ye bono naro je legal process bracketong abono official ni je process dekhe naro khe asingke hamnai ke tini ni video le bono ba tini live stream le bono bo sisa khupor naro news of sai iri ti phi phono ake article suipai ti phi phono ba bo pore ni sia pore ni na ya ake khna chom ni na ya khonai ro tong payo kabon bo panawo sia khoke ongi tone ro bo panawo system ri mo ke ha video se boke kabon bo panda tini ole chontre ko masala di male time ri me ya nai ke tini je baso ang sabon nimsion ro mchi sume ya moro tomi asengke tola comment so ke naro siri mai nai ake chonchi malai fina trevis kam video bode video tawa no joto video no rai samon ching ka tho yan jora nai tumon bo panda wo no joto no khakcha ha ake tre joto no hor kaham ya fa ye ake mai che kon ke mai thau ake joto no imang fo kaham